ମାଛଟା ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁଟାକୁ ହାଲକା ଭାଜିଦେବା। देखु आलू ए हल्का भाजी होगा आधे आम पंचफुटण एकादर मसला कषिदेवा आधे पंचफुटण फुटेदेवा। देखो फुटण भी फुटीगला आलूटा भी फ्राए करदेवा। आलूटा भी भाजी गला छानी गला तेल देखे ताकि आम बटा होता पिज अदा रसुण पेस्ट किसी समय कषा छाड़ देखो मसला हल्का हो आम लुण देदेवा स्वाद अनुसार लुण देवे। आम आधे हल्दी देदेवा 2 चम्मच देंगे छोट चम्मच पूरा। देखो लंका गुंड देदेवा। कषिया छाड़ मसला मसला भी भल भाव कषि होगा। देखो धनिया पाउडर भी पकईदेवा। गरम मसला फिश मसला देखो कषि होगा आधे हम पानी देवा। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲାନି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭଜା ହେଇଥିବା ମାଛଟାକୁ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଳୁଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇବା। देखो ये देखीदे गैस को ऑफ करदेवा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.